Fenerono Pai Kaham, Hai kaham. BGP IPFT, Long Lit, BGP IPFT, Long Lit, BGP IPFT, Long Lit, Bharat Mata Ki, Bharat Mata Ki, Bharat Mata Ki, IPFT, 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 Itu parti nuh itu ini IPFT itu. Tini chung jotonon ke chini Tipra Motha ke Cpim chung boro chini Ipft ke BJP jur sotar chung bron thio chung chubala phaiha ke ain thio je phainiman tawon jora je phaine roke nui family 20 voter tinin jora phayo ke 20 ka chung tre agolini chung chesta kene Nuk mampu ya ini IPFT itu mah ke chung binlai tolak lai ha mane chung jeting phono tong na ha je party ko mai chung chaya ya chung asu ami ke chung le lama kam na hini namba ke chung sarkar nam chung ba nam thum chung ma kai Itu kau sopan itu. ke mono cylinder edc bilis Ni muka? ai muga khobdar area Sekarang lem tu podo tu no. Tipra Motha. Tipra Motha wa ano apato tino president hisabi na tino are pang ngono be sumba ma tora ha ar pang din kola nama tu arko taulang sekarang ang IPFT na tu arko mami ke sumbebino tau mata ke sapai mia arko cuma ke ha cini abo cini halar neba jekono karono ha arko taule coaching khatero khaipia jaga IPFT Tipra Motha ni presiden mana nung division presiden dah primary presiden primary committee presiden 10 তারিখ 12 মাস শুক্রবার সালো চিনি সাতনালা কমিউনিটি হল কেহা চিনি জয়নিং প্রোগ্রাম লারু লেহা বড় Tipra Motha ke Cpim parti la siye chini BJP IPFT jut sarkar ni potaka tola bro khaye sarkaro joining phaiha phaimani logo broni logo mai sin phene chini netito ke phene chini khobdar riang bung Tipra Motha ni primary president bini logo Cpim ni branch committee ni সদস্য রূপা জয়রিয়াং ব্রাউনের নেতৃত্ব তিনি 9 পরিবার পরিভূতার তিনি IPFT BJP জোট নি সরকারনি পার্টিও ব্রাউ ফাই জয়েন খেতে এ ব্রাউ দিনাহিমুং দীর্ঘ বছর Cpim 25 বছর 35 বছর সরকার খেতাং ব্রাউ মনুসুলিতাও যে না রিতেমো মনুসুলিতাও তৈক্রয় হরক্রয় শিক্ষান ব্যবস্থা কাহাম করি দমরনো ব্রাউ চিনে সরকারনি লগে দङ বাবরনো ব্রাউ সরকার ন মায়া ওয়া Romkha মনুসুলিতা edc village নপো কাহাম খে উন্নয়ননি লামাও দিশা মানো পান্দাও শিক্ষা দীক্ষা উপলয় লাইথাंमोन ব্রাউ কাহাম খে তৈ বেন মানো তিনি ব্রাউ খাফাংনি দুঃখ চিনসাকা প্রকাশ কে সাও আর মিচুং সরকার ব্রাউনি যে খাফাং দুঃখ দংমো ব্রাউনি চুরিয়া কায়া দংমো जों সরকার ওয়ে ব্রাউনি যথেষ্ট जों নাংখ্রনাই 100% जों সরকারনি পক্ষে ব্রাউ বয় সামু দাंनाय কেমি বারিখে খাকচাংমা দं তিনি তাকো ফাইনে রংসাকাও গেচিনি মিডিয়া পারসন তিনি ফাইনে রংসাকাপনো তিনিবো সময় শুক্লং মালাসি তিনি বড় জরারি ফেমনো পনো নামসাকাপনো বারিখে খাকচাংমা ইয়াফাই ke sir tau nijorao je bibino party kiye bo IPFT BJP jut sarkaro phaya khone nei sa kaule nuk mas kaukchai chung bono রাজ্য सबका साथ सबका विकास न जे चिंता न जों फुलफिल खेने नामिके शांति श्रृंखला नि लगे लगे जों राज्य उन्नयन खेने शिक्षा न व्यवस्था न जों गाहाम खेतै साने एडिसि एलाकाव जे शिक्षा नि नीति हामयां थामन जों डेभलप खेतै साने एडिसि एलाकाव लामाक्रय हरक्रय मुतम जों गाहाम खेनाय के सरकार साकार जारा बोलमचि तनेरो आबरन आं चाइनचु मुखे बकाउसे मामि जों 25-30 বছর বামফ্রম লগে তো চিনি সামুদাং দনের IPFT BJP সরকার সাকা যে বলছি দনের ব্রাউন সাকা বাটারি জুমুখে ব জুং সরকার নাইও सबका साथ सबका विकास इनके सबका विश्वास न जों वास्तव खेने नामके चिनि सरकारो फाये नांख्रु फायके जों शांति श्रृंखला गाहाम खेते मेके जों एलाका उन्नयन होनाय चिनि राज्यबासी जों शांति श्रृंखला होनाय उनके से जों राज्य उन्नयन के से देश उन्नयन होनाय देश उन्नयन के चिनि जाति उन्नयन होनाय बये
যে তিন সাকা বুলমছি দনে রনো দাই ফ্রুই সময় দংসনিও চিনি 19 দফা জনজাতি যে হামপান্ডানি সামু তাंथियो फाइए भारत सरकार निथियो जों साइन ला मानि जरा दंमन जराव दये फाइए जों आबो सामुनो फुल फिल्टार नरफालो जे दिनै बुलमछि देनो रनको जायो दाय फैदोय दिन दलो फाइए सामिलुं फेरमनो